So mayong gabi mga lami uno. So ugma kay lauya naman. So nagi tay andam ugma no kay lauya naman. So lantaw na to atong lauya ugma kay gisusi pa nato diri sa Kalibunan no. Okay para ugma ba. So atong lantawon kung okay pa ba. So kay maghanda man lang ita ugma. So nara baka atong ihanda ugma mga lamiun. Oh. Mo ni atong ihanda ugma para lauya no. Kani siya. Oh. Usa ka baka. Kay mura man gyud ato makita karon nga malauya para ugma. So kay daghan man ang itag bisita, so dili pa ni mao napa ko ipakita sa inyo nga kuan. Lain na tong kuan kay murag atong bisita ni mga 50 plus siguro mo abot ugma. So let's go. Ang atong ikaduha nga tumbahon ugma, so mao kining karabaw. Karabaw atong ikaduhang tumbahon ugma kay medyo gyud ta makabisita ani ga 150 siguro o 50 ba ang moabot ugma. So mao lang sa ani karabaw ug baka. So sa dili pa nako tapos no, i-shout out ako ang new followers nga si Marisa Abante og si Vicky Lorono. Shout out, good afternoon, good evening and God bless. Thank you, bye bye.